Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulumati fanye nagibari atamasoto talufi rabi. Ungafa umanya mane kibaru ita kungumburu ma. Alaka barai fi uma. Unga kakiringi umma kame umadi. Lagine di kori. Andi baraba unatu kilifira mamu guru ha basgini nyari wada kwi umbara alama khandi be isaya na sotoko isotoko tonya genan kwi itonya ge khina sikake alama iyo ba imunada mana tunyege ina kamene ya tunyege kuma wara badi finkari mi finami gememi imanyi ika sayara kui ba nahi fakaki semben dituni tanna sembe na lumirira ika kadina no walima imu sembe kara walima Mbaumbara alama khandi uyinga kirenye be wunye tayina ri biraktu ala khariyan na fima ala kisinu neme fima ala khariyan na fima ibari me di bar kono ima Merimu di barma akasigaiki alfa ina na teri amusigama afaka lagina di wuli fidi ni seni alfa konde fo yiri na ki wafi to alfa konde Sindi na ke mo kono ko isa laptani e minima kui e mu minima kui na fi rena ila Allah ta'ala nani mo bara ala makhandi ni fambe ala khayala nyira gudima ala ka khambi finde be fatira yakabara ala ghayra bilingu maheri di mena riska ya khad kui ala ga di mani yafi e mehima wombiri no toro wonu sege amuni ya fami khatuna ani ya lagine nana ani ya wunta nana iyo nada nge khambi mara khebira siga uma kuntijo kongwema alimami sekuna suma baba assalamu alaikum wonu toro wonu sege lagina di fira e di na khibira khatu khibirim bira khatu alimami sekuna suma khadim bayini da na khibirim bira khatu ti fira alfa konde kanki ana khay bokki sariyera maka ana ka fitina khali bokki ma ami xuy suku amu dina la yo xuy suku amu seigneur Vincent Kourouma xuy suku lagina di bara biri wuli taki di bara ko ima ma wonu toro wonu sege ala ya fima ala khariyan na fima ibari mai ala khalimani ya fima Alaya Mahmoudou Kamara
India mama wassalamu alaikum India furi wassalamu alaikum India dina lay dingi funiki wassalamu alaikum alhasiman sante ya fi ubirima wonu toro wonu sege alfa lagine di baraba wonato alfa konde sabura anatera wa onfira inu docteur Mohamed Diani anon colonel Bala Samura ila mafi nana la ya fay furi birima la khariyan na fima la kisi ne me fima al khaliman ya fi furima ma mon ke wonno toro wonno sege al khaya fa furima al khariyan na fima al ghaisa di khambili bes kama lingirana amastodi وما مثل مسايا فرينا غيلي من الغاريان في بجمع يا ربي يا ربنا لكن فري والسلام عليكم دينا لا والسلام عليكم توبا فري والسلام عليكم برama يا كبيا يا انكا كندا كنديا والسلام عليكم ممبر ومخندي وخالا مخندي رباي بوغيبه على نو انبا فيرا saya furi na kisa woni on kay samba fidaw fanyira ina kan yuno man han kwera kan ka do on kala ma kan di ma furi be na ka khaburu masto nga isamba nga findi fandera on wala kifanya la habara ifi ubirima nada nge hambi alfa konde mfama na kam fala di batu marira ngoy ngi folo fi bana xamma chef d'état africain na kan éclairé la Guinée fitir ma worema futo dari 7h30 amon futo fala ki betama 19h30 la Guinée quoi 7h30 fitir wakati na préciser ibe kifani alfa kondanga préciser be ibore chef d'état na éclairé ama senyi na hantiri be erana kirin kulungu dunia gidi ratu iko idongo ina naki iko ina nunara kulu edi medinara sima yama kuna na mara sina hanfiri merana so erana so kire nada ngerambi folo fi kalumu nama bambeto wanindara nyari wada kapuru kipi matam la Guinée 33 préfecture biri mamu India mamu mbara wonu wali sa mbara nyela ngura alfa na fama simbi Amerique bi ay référendum fira peuple na fama jugement na badi awo peuple barama sinto et empêchement biring installer ne boko ikuire biring et mouvement empêchement kinare mais monori et maman monoma wona folo koneki français na kama ce n'est que le début ça ce n'est qu'un début a folo fe ne kalfa name ki fani a folo koneki alfa konde inare akamenira imi yetamanyo imunada marana kiti khisanyo imu yetamani nira
sembe mai na kuye imi yetamani yanira i yetamani ya muka boku manga furi firi nyana ala bara na ribela ga firi nakri ay sanyi firi nakri ay deso ko tune saki itantongo masidi tungo ko ni namma e muga ko mana président de la république firi nyi yara e muga ko yara e gere dunia febiri naba hanje akiri ke furira e mo binja fema ene ke tongo ma se di tongo dira we e tongo mo ga bo manga furi firi nyina ma ala ga ya fema ala ga ya na fema alfa négociation ena kan kala négociation muna négociation muna Burema Konde ouverture muna mugumu dokoma négociation dialogue mu falama Nana Burama premier ministre Alain Kassouri Nana Burama faut même pas perdre ton temps dialogue batamu la Guinée amura ba ma sono wonna kan folo hikito la Guinée di senni bara bonanira alfa ka gonyina sanyina ni to abara gira halu mo ka temps perdu wallahi oxim billahi dialogue mo de koma mbara appel lancé opposant ibirima fola fera et là je sais l'ouda lenjaluma ata sidia toureli monsieur Ibrahima Silla Abi et là je faut de Mohamed Souma Jesse docteur Serou Benna Kamara Kankan Dembere mfa usukaba ile momi karafana imi yere karafana ala leki dia nyala leki karafana horo ledi ye ngima mbambe sana lansana kuyati anu mabudu kabele kamara négociation muna négociation dialogue muna wo mudo ma dialogue c'est fini un point un tiré gife badangi dialogue yirira alpha ça peut prendre maintenant 1 an RPG minima ni ka kulu ni sa yire biri fure mulu me yama wulim minime ma peuple de Guinée tangambini rafa non di massing opinion nationale et internationale B Alpha Condé docteur Mohamed Diané le faux docteur Mohamed Diané et Bala Samoura repêché de son travail. Vous avez autorisé la mort de nos enfants, de nos frères. On a aujourd'hui 6 morts. Il n'y aura plus de négociation. Il n'y aura plus de dialogue. La Guinée, on a compte fili, on a ramé. Colonel Bala Samoura, ebara mobulo du maba, ebara treye fanagurima, onu nanan fe ento. Même fa fe fende fala debe, Colonel Bala Samoura, era bangi na kanna. Nana Burama ka bangi yatagi lambani, premier ministre. Ena bangi baga magina kanyi. Abara kulun kiri nanaki bandina nunara kalabanti wono itanan na minima kwe kuisiri tina samuyeti ito abangi ito ibara milama igeme iluti tongu ure waya kame ya khirara hafaka igena nanga abangi tongu kaibi Colonel Bala Samoura ibara danda yali nada ngerambi
La Guinée ke Alpha fana sigabela kaina ma. Saraka mama sono. To anaden na kay. Khali mi ki sara kay nan na minabe to ba ka sara kay nan na ka dara kana nan na. Amusu kuma sono recul muna. Dialogue muna. Mbara nyela kem peuple de Guinée là. Wo ba konto filiri Alpha Condé na minde. Les rumeurs changent de gauche à droite. Hey, Alpha Condé mu Sékou Touré ya, Alpha Condé mu Farana, Alpha Condé na hôtel Kalumukui. Il change les chambres. On a mené avec beaucoup de ses ministres. On a hôtel de Kalumukui. Yo, on a mené. Air Afrique Singino na Corée na Rambon. Alpha est là-bas. Mais comment sortir? Il veut quitter au pouvoir, mais comment sortir dans le pays? Que y a mon enfant facilité mais Alpha, yege seri na nanga fale be kulu. Seri musa ma gege bu magakara. Ina gege su wa magalu e boye sa ko masa matene. Itamaka bara finde nanana. Yo. Donc la Guinée ke Alpha muna dede ana hôtel Kalumukui. Ana chambre na rankui. Ankolo. Mbara folebe Alpha. Vous vivez dans ma main. Vous siga dede. Imu no mamini de Sékou Touré ya boko ibu mogui sika France, ambassade de France. Non, c'est fermé. Imu no ma. Na bangi korenga nentiri. Abiriki singe do ko nentiri. Ce qui est bon pour vous, il t'ennuiera gouvernement ou rendu. Et je lance un appel solennel aux armées guinéennes. Prenez vos dispositions. Le pouvoir est jeté au carrefour pour ne pas que le pays aille en lambeaux. Ramasser le pouvoir au carrefour. Alpha n'a plus de pouvoir. Je vous annonce ça aujourd'hui. L'armée guinéenne, pour protéger cette pauvre famille qui vit sur une richesse qu'on ne peut pas en finir de manger. Prenez le pouvoir au carrefour. Le pouvoir guinéen est jeté au carrefour. Prenez le pouvoir, les militaires. Moi, je vous lance un appel et je vous donne l'ordre pour la paix de notre population. Parce que ça ne va pas s'arrêter. Ça ne fera que continuer. Over. Amurati masono. Nahanna bari kito. Nyendira Alpha, si vous vous souvenez très bien. Marche ndera bane la Guinée. Na logo esika fi Zaïre. La Guinée ka tombe na wuli tagi ha me moye. Iyo. Ha imam, premier imam de la République anak findayi konera. Parce que dibari munato mara fema. Imineki ito nyege kuma wara badi. Alpha dongwe na ya. La Guinée di fa fi. Iyo. Mouna manifestation nare. Ça va pas s'arrêter. Moumou anéantema. Je vous ai dit. Ça ne fait que commencer. Et on partira comme ça. Iwamo wonke amanaka lu alu Irak. La population est prête. Alpha Condé et son gouvernement. Oui. Le premier ministre Nana Bourama, mon frère, avec un grand respect,
Reculez-vous. Reculez-vous. Le pouvoir est au carrefour. Moi, je donne l'ordre aux armées d'aller ramasser le pouvoir guinéen au carrefour. Oui. Et les Guinéens, soyez prêts pour demain matin aussi. Face aux rebelles d'Alpha Condé, face aux gendarmes qui s'entêtent. Défendez notre constitution, défendez notre démocratie, ne reculez pas. Alpha Condé, Dr Mohamed Diané, vous êtes prêts à sombrer les Guinéens? On vous donnera des bidons de sang. Donc c'est ça, les Guinéens. Magbile Mouna. Alpha Moussigar Kankan, à Moussigar Mamou, à un hôtel Kalmouti. Il est là-bas, avec son gouvernement. Ndé Nana, Ndé Fana hôtel Betty Kui. Donc c'est ça. Kouyena Ramma Iba Matina, Bilengambi Mouna. To modeli, Nanyo Filin Nankuyi Iba Matina. Il sort une réfagara. Il y avait 37 rebelles dans Koloma. Tout est connu. Les visages sont là. Dibiasi Moulouma Sonon à le 28 septembre. Non. Personne ne sera accusé. Je vous avertis. Donc, Naramfang Ibe Alpha Condé, rendez-vous. Moi, j'ai déjà lancé l'appel aux militaires. Je leur donne l'autorisation. Notre pouvoir est jeté au carrefour. Ils n'ont qu'à les ramasser avant que ça soit trop tard. Sinon, nous, les civils, nous allons prendre le pouvoir. Je vous avertis. Donc, on va Magbili Mouna, ala Kuyama et Baumberry. Kankan Wali, ala Baraye Fiuma, ala Wonkia Balarum Sutura. Ura Vidu Taum, Ura Sawara Mirima. Tananaki Wasalam.